नमस्कार चाषी बंधु आपण मानिके टेक्निकल गुलशन यूट्यूब चैनल के स्वागत। सो चाषी बंधु आज वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट हेबा। आज वीडियो रे हमें कथा हेमा भाग चाषी विषय रे। जे भाग चाषी आपण माने जदी चाष करूछन और भाग चाषी पंजीकरण करबार लागि चाहउछन हेरे दर्शक बंधु आपण माने केनता करी फॉर्म टा फिल करबे और आपण माने काना काना डॉक्यूमेंट्स देबे आपण माने जाडुछन सब प्रोसेस रे एबे नुवा नियम लागू होइछे हेले पूरा फुल इंफॉर्मेशन आपण माने ए वीडियो रे पाई दिबे। आपण माने पहला करी हमर चैनल एसएससी निश्चित भाबे चैनल के सब्सक्राइब कर देबे काहे कि ना एंटी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपण माने सब दिन पाउथिबे। आसन चासी बंधु वीडियो के आरंभ करमा। बंधु पहला होइछे भाग चासी निमंते प्रकृत रेकर्ड धारीक द्वारा धान बिक्री निमंते सम्मति पत्र। ठीक अछि जे भाग चाषी द्वारा देखुन भाग चाषी रो एई फॉर्म अछि पहला ई फॉर्म फिल करबे तार परे मंडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करबे आगे। ठीक अछि जे काना काना लगवार अछि आपण मन के बुझे देउ छै। पहला होछि प्रापक माननीय संपादक प्राथमिक कृषि समवाय। आपण माने यदि कृषि समवाय केंद्र रे यदि धान बिकुछन बेले इने राइट चिन्ह देबे। बृहत आदिवासी बहुमुखी समवाय समिति देउछन बेले इने राइट क्लिक करबे। एसएचजी महिला ग्रुप रे यदि आपण माने देउछन धान के यदि इने राइट क्लिक करबे। बुझि गेले तार भाग चाषी निमंते प्रकृत धारक द्वारा धान बिक्री निमंते सम्मति पत्र निम्न वर्धित चाष जमी रो मु आमे खाता मालिक यदि आपण माने निजे खाता मालिक आपण मानकर नारे अछि बेले इने आपण माने राइट क्लिक करबे बेले राइट चिन्ह देबे। यदि आपण मानकर पूर्व पुरुषक ना जमी अच्छे आपण माने उत्तराधिकारी बेले इने आपण माने राइट चिन्ह देबे। तार परे विभिन्न कारणरो चलित खरीफ इने खरीफ रे राइट देबे। ऋतु 2025-26 रे व्यक्तिगत भाबरे उक्त जमी को चाष करि पारि नथिबारु उक्त जमी को श्री बेले जहार नारे जिन टोकन जनरेट हेबा तार नाटा इने लगबे जहा के आपण माने धान बिकबा लागि बनाबार लागि देउछन तांकर पापा ना किबा स्वामी ना देबे तांकर गाँव ना लगबे तांकर ग्राम पंचायत ना लगबे तापरे इने तहसील ना लगबे तारपरे इने ब्लॉक ना लगबे इने जिल्ला रो ना लगबे तांको द्वारा मुई चाष कराउची। ठीक तारपरे केन केन प्लॉट के आपण माने ताके चाष करबार लागि देइछन धान मंडी बनाबार लागि आपण माने परमिशन देइछन इने तहसील देबे लगबे मौजा देबे केतेटा प्लॉट तीनटा प्लॉट रो देइ छै ने जे एडिशनल नै जे यदि आपण कर अधिक प्लॉट अछि इने खाता नंबर देबे खतियान नंबर तापरे केन केन प्लॉट के आपण माने देवा लागि चाहौ छन सेटा मेंशन करबे किसम बेरना बहाल के आटे सेना मेंशन करबे रकबा बेले से प्लॉट के केते अछि सेटा मेंशन करबे तापर जमीर समुदाय परिमाण से पट्टा रे केते अछि टोटल इने मेंशन करबे तापर केते भाग आपण माने चाष लागि बेले देइ छन धान चाष अछि केते डिसमिल इने आपण माने मेंशन करबे। ठीक बुझि गेले तार परे ऊपर दर्शित जमीर धान शतकड़ा केते भाग 100% लिखि देबे चाषश्री जहार ना टोकन हेबा तांकर नाम थरे लिखि देबे तार पर एटा सब लिखाइ छै। ठीक तापरे आपनक विश्वस्त जे लिखाइ छै ई जगह रे आपण माने करा करबे साइन कर देबे जे जमी मालिक किबा उत्तराधिकारी इने साइन करबे। इने साइन कला परे आपण माने यदि जमी मालिक बेले इने डायरेक्टली साइन करबे आ यदि आपण मानकर पापा किबा जे बापा को नार अछि बेले इने आपण माने लिखि देबे। तापरे इने देखुन ई जे जमी मालिक रो एड्रेस सब रहबा आज्ञा बुझि गेले इने जमी मालिक रो गांव जमी मालिक रो ग्राम पंचायत जमी मालिक रो ब्लॉक जमी मालिक रो जिला जमी मालिक रो आधार नंबर जमी मालिक रो मोबाइल नंबर ई सब थिया तार परे जमी मालिक रो आधार कार्ड लगबा आधार कार्ड रे साइन लगबा। ठीक आधार कार्ड रो तल के साइन लगबा एतकी हला परे आपण मानकर जदी जॉइन पट्टा अछि जेन भी पट्टा रे आपण माने बेले भाग चाषी बनाबार लागि चाहछन से पट्टा जदी जॉइंट अछि बेले प्रत्येक व्यक्ति नो ई प्रकार आपण मान के सम्मति पत्र देबा अछि। ठीक अछि प्रत्येक व्यक्ति जेते भी अछि प्रत्येक व्यक्ति कर ई प्रकार सम्मति पत्र देबार अछि आज्ञा। एटा आपण माने भाग चाषी फॉर्म टा फिल करे तार पर केन जगह दर्शाबे भाग चाषी जेने आपण माने देखुन ई फॉर्म रे आपण माने देखि बार छन ई होछे चाषी पंजीकरण फॉर्म इने जहार नारे टोकन बनाछन ताकर पूरा एड्रेस इने सब फिल हेबा नागा
সেটা আপন মানে জানুছন। তারপরে ভাগ চাষীর যেতে বি ডেটাস আছে ইনে ফিল হেবা, ইনে খতিয়ান নম্বর মৌজা সব ফিল হেবা, তারপরে প্লট নম্বর দেবে, ঠিক আছে, তিনটা প্লট, তিনটা চারটা যদি আছে চারটা, তারপরে ইনে ভাগ চাষী যদি অছ আপন মানে জমির মালিকর না লাগবে, খাতা ধারক না যাহার না খাতা ধারক বেলে সেনে আছে খতিয়ানরে লেখা আছে তাঙ্কর ইনে রিলেশন ভাগ চাষী লিখিদেবে। তারপরে সহমতি পত্র আনিছন কিনি বলি করি হ্যাঁ বলে রাইট রাইট লিখিদেবে, নহলে হ্যাঁ লিখিদেবে, ঠিক আছে, রাইট করে দেবে। আরু ইনে আছে জমি মালিকর নাম লিখিদেবে, জমি মালিক আধার নম্বর দেবে, যে भी উত্তরাধিকারী অছন তাঙ্কর ইনে না লাগবে, তাঙ্কর আধার নম্বর দেবে, মোবাইল নম্বর দেবে, বুঝছি, ঠিক আছে। তারপরে ইনে তাঙ্কর যে প্লট আপন মানে দিছন সে প্লট কিনে মেনশন করবে, আগে বুঝছন, তাঙ্কর প্লট মেনশন করবে, কেতে ভাগ আপন মানে দেই চাষ করেছন সেটা মেনশন করবে, কিসম কানায় লিফট কি বড় এটা মেনশন করবে, বুঝিগলে। মেনশন করলে করার পরে আপন মানে কাট করবে, ইনে সাইন করে দেবে আর এডিশনাল আছে বলে তলকে লিখে দেবে। এই প্রকার আপন মানে শেয়ার ক্রপার ফর্মটা ফিল করবে। আগে দর্শক বন্ধু এবে রহলা ডকুমেন্টস আপন কি কানা দরকার, যদি পট্টাটা জয়েন্ট আছে বলে সমস্তଙ୍କର সহমতি পত্র দরকার, যেন ফার্স্ট শেয়ার ক্রপার যেন কইছে সে ফর্মটা দরকার, যদি আরো সিঙ্গল পট্টা আছে বলে দরকার নাই, ঠিক আছে, গুটে হলে হইবা। আরো আপন মানকর যে বাপা বাপা মরি যাইছেন যেন পট্টাকে আপন মানে শেয়ার ক্রপার বানাবার লাগি চাহছেন, আর সে পট্টা যদি মরি যাইছেন বলে কানা করবে, সে ক্ষেত্রে আপন মানে কানা করবেন যে জমি মালিক যেন আছেন যাহার নারে পট্টা আছে তাঙ্কর লিগাল হিয়ার যেন মাগুছে সরকার, ঠিক আছে, লিগাল হিয়ার দেবে। লিগাল হিয়ার যদি নাহি বলে আপন মানে কানা করবে সে পট্টার জিওনোলজি বানাবে, ঠিক, কারণ জিওনোলজি বংশানুবলী বৃক্ষ যে জিওনোলজি বানাবে কেমথানে বানাবে আরআই অফিস নো অলরেডি গতকালি ভিডিও বনাই সারিছে। আপন মানে আরআই অফিস রে যে জিওনোলজি বানাবে যে সে যে বাপঙ্কর পুଅ কিଏ তাঙ্কর পুଅ কিଏ এই প্রকার আপন মানে জিওনোলজি বানাবে। লিগাল হিয়ার নহলে আপন মানে জিওনোলজি, ঠিক আছে, দুইটারে আপন মানকর কাম চলি যাবা, আপন মানকর ধানমন্ডি পঞ্জীকরণ হেই ଯିବା। যে আপন মানে যদি ভাগ চাষী করবার লাগি চাহছন ସେମାନେ କହୁଛନ୍ লিগাল হিয়ার লাগবার বলি করি, যে সরকার তো 7 দিনে লিগাল হিয়ার নাই দিয়ে লিগাল হিয়ার বানাবার লাগি 30 দিন লাগাবা। যদি আপন মানে প্রকৃত চাষী বেলে নিশ্চিত ভাবে আপন মানে শেয়ার ক্রপার ফর্মটা ডিপোজিট করুন। আর সরকার কହୁছে যেন আছে শেয়ার ক্রপার যেন ফর্ম আছে বেলে চাষীঙ্কর আধার কেওয়াইসি লাগবা আর ভাগ চাষীঙ্কর আধার কেওয়াইসি লাগবা বলি করে, ঠিক আছে, দুই জনকর ইনে লাগুছে যেটা কি দুই জনকর আধার কেওয়াইসি লাগবা, চাষীঙ্কর লাগবা যে যাহার নামে দোকান বনবা, তারপর যাহার নামে জমি আছে তাঙ্কর ভি কেওয়াইসি লাগবা বলি করে কହୁছন, ঠিক আছে। দর্শক বন্ধু এবে আপন মানে পুরোপুরি বুঝি গেলে কানা সিস্টেম আছে, কানা ডকুমেন্টস লাগবা পুরোপুরি। দর্শক বন্ধু আজির ভিডিও যদি ইনফরমেটিভ হইছে নিশ্চিত ভাবে লাইক করিকি শেয়ার করবে।